Mahal. Mukhang kailangan kaya mo sagwangin. Wala. Ayun, sa warehouse ka lang pwede. Pa-cute. Video nga, pa-cute ka pa. Ito, picture mo ako. Hindi nakapira. Ito. Tayo. Right now, we're in, asan ba tayo? We are now in paradise. We are now in paradise. Green, brown, green paradise. As you can see, kulay itim po yung tubig. Pato ka, pagdalaglag yan dyan, as you can see, ha? As you can see, budol ka. Magtatrabaho.